urura kau serak pehra kia kiri lapak kapak sita murata barga basira garut askapanyani kurha kisah upa camurasenya cuy mampi kurha kisah kita gati hakat separata wal haji kau kita nakana wal hamarga kau kita nakana kubria aitu kau kita nakana sarut parada kujaka saida coke uparu katu kapanyani upasti marap hokan tawir wa hakat asidakina wata huntai pipai katari kurkan kaina puncai mi muras kaya tamasi kuna jairai ku tukui mona kui songkoan paimang napai kusuncis mainanya subah puncai kacung nisba kaina puncai kangkatan dikurir kan ima kurado ampis upi kurir kan tidak cuma aja anya turacai Walter anya cakui kicis tukui sungko kantapas turacai anya kay pinyat ko no kay ko kasay ko to nyay ko na wala ko kunata mas arina pa kay chuasimin chispi mainanya limpon chawis kay chung kay kanyo unchaw pinata tari konchis kay aya mark akilla ukupi is kay walang kay chungka watayo piñariki wataman kaya kaya manta kay pachapi puri kamu kahinaka turachay wala ko kunaka karishan manachu Askami karisha alu hau ya tia ura kaha uthi bunata barga masinaka wahmatapis napaigus hagang kipanacay hinang ting mantalyak tamasincis kuna kail kay kurika mungku hinaspa yapang tukoy songkoang napay ka mo sungki jadi kipanacay manacyo ari turacay yapang manon turacay mapakilya ko imang aswantakas turacay ko na nyayachay ko na ri kanya chakoy kichis apang kakang ko na ikichista kail kay kamustamanta Facebook chakanta kama wakin kawakari kamunku wakin ka kail kaya kamunku WhatsApp chakanta kama anyan chakoy kichis tukoy muna ko isungkuan chaka alinya chaka kusun chistura chaya papichay mi muna inika kusawa kamaha wasitat sarut apkanya khomat apkanya ni kuyaka saira choke huparo murata barga basidaka ya tia ura kaha hau hichakan tatitaki utkaraki murata barga basidaka ukana kampi babaha kanyata apkanya ni kuyaka saira ya tia ura kam sara apkanya ni kamaha ukamas kaponi uhilata uskayamanta no kanchis kaya di kusun chis guyaku ikunata kaya di kuiba chitura chaya murata barga basidaka hikwa saraka wagicha wimpi sarapkanya ni Barga masina kaya tia ura kampe kayanta phanyani akiri wa ya tia ura kaha aya kucho sulka suyo chakau kitaro put phanyani pusi kuya ila ka ura kawa histanta ta harakini sait eta harakini kamachina karhamawa sasinwa Mirta Vázquez ministro petanya kana perteri paha ya tia dirakina uka kip karaki empresa aplaka ni nakatsa hupaha arsuliraki dawa Ukatsa kip kiparo haburata barga basiraka kururokan ha Pedro Castillo Perusio balkuru haksun haburapeja sasin wasarakina ukatsa paja absurirakina Diario La República Taipit Gabinete Pechtristi Atiaskarakin Kanait Askarakina kun jamás hiliri pechenchawi Taipit Pacha Kanin Koyapsu Winaka Histapiñasti Amdaskaragitainte Pusi Koyapsu Winagat Kanait Askarakina Apumayo Pallancata Inmaculado jamás Brea Pampa Ukata ipinagansti walha maranagarak irnakas karagitaina ukatstini aki tukianya paharagitaina. Pawaran kapatun kapayanitaki hanugasti pawaran kapatun kakimsani. Maranagataki untas karagitaina. Vázquez Chukilin hiliri pekanchawi daipit pachti kun jamás pokanya pakaragitaina irna kanya. Unkanyampi pokanyau amdas karagitaina sasin yatias karagina. Consejo de Ministros Taipit Pechtristi ma yatiawit pachwa yati karagina. Ukamas kanait askarakin ni apa maranagat hil pachawa. Hiliri pekenchawi taipit pach kita nagapasti chiktap haragitaina uka taipin karagitainwa vice ministros. Energía y minas taipita ukam kik parakiwa ambiente tokaita. Chiktas karagitainwa desarrollo agrario ukamas autoridad nacional del agua. Uka taipit ukam tanagasti regintas karagitaina. Uka tiatias karakinwa kun hamati uka amtanagansti pokanya karagitaina. Uka nakampi pokasinyapa ukats uka marham tukiatanyapa uka chakanakana. Diario La República Taipit Gabinete Pechtristi Arhat Karakin Yatias Karakinwa Sulkiri Kamachinagasti Pokas Karagispawa. Amtat Koyapsuina Kampikiu Hani Yakirina Kampisti Ayakucho Marcana. Ukamas Yaka Chakanakansa Sasinwa Yatias Karakina. Mirta Vázquez Mayamps Yatias Kakin kun jamás hiliri pechenchawi Taipit Pachti amuit asip Karagitaina. Aruski Pañas inversionista nagampis munas Karagitaina ukamkik parakiu Joseyap Harakin empresario nakarusti ukanagat sumanyatak unyano kanya. Hanis koyap suwiroj yamapkaspa ukam untapjaspa. Ukam sasin sapjaragitaino ukatsti yatias karagitaino. Markachirinakan kankanya nakapau hiliri pechenchawi Taipit Pachti saitatakia sasinoa arhat karagina.
Moción de vacancia Pedro Castillo Hiliri Pactaritaquisti Utcaraquispa. Vázquez Yati Caraguitain Ucampi Marcachi Dinacarjan Custeñas Munas Caraquispa. Yacatoquitsti Democracia Jani Yacapcaraguisfati. Ayacucho sulcasu asiplakiari burata parka basiraka ukachaka ukitan hapusi kuya isnaka urakawa histanta ta harakini sa harakini hariwa pachaha utjiti hukampi aruski panyataki ukatsa ukamata korinaka absusi kakiyapataki kofie puparaka ukatha puparakasti asuri parakira han askiraka utharakine ukatsa hariwa kunarakasa kusa harakinite Kau cepi markaci di negate irna kapheha hupara kaha hariwa irna kaphara kiniti sasirwa hupara kaha tari phara kitaita. Ayacuchuta hatau panyari hichaha kosko sulkasu hitaro purta panyari chumbibilkas provincia kemudian cakau hitara kana markaci di nakaha wasitatua hupara kaha chahwa sartawin waha kata sepharaki las bambas kuya irna kani nakaha kun hamaruti aruski patana ukamaroha hariwa Kurara kampisa pokaya pkiti sa silwa kupara kaha akaba chahwa urtawira hakata sipkaraki. Mama inireha akini na kaha kultempiwa wakisir hamaruwa pokap hanyapana. Ukat hahariwa ukampeha pokap kiti sa silwa sapkaraki. Chahwa urtiri na gasti kuya irnakawi jetaru saranya taki aututa kwa kupara kaha chapkanta parakitaina. Aututa saranya takisti hariwa sartunya takeha aski karakinati. Yatia Urakampi Sananta Siplaquiñani Murata Marca Basinaca. Encuesta del Poder 2021 Ucajistawi Utarakina. Ucatja, Camachi Luraña Utaja, Ejecutivo Etenchahuita Sipansa Walichik Tayausa Sigua Yatata Parakitaina. Ukakip Kraki Keiko Fujimori Upasti. Política Ucatja Mistaña Pau, Hiteka Pau Sasinwa Marcachi na Caja Hilja Sapjeja, Sasinsa Jupara Caja, Yatata Parakitainao, Yatata Siplaquiña. Kamach durante taip sintich amanhamstia kasuyun intapjarakina ukastima encuesta taipito ayatias karakina. Revista Semana Económica Comas Ipsos Taipita. Representación Nacional Pacalcotunca Kimsagalconi %. Ucampiu Nairirin Karakina. Pequenchawirus Atip Karakina Ukatakiristi Pacalcotunca Pescani % Ucampi Pairin Jakatas Karakina. Sintich amanhamaj Kamach durante taipito. Kamach durante taipisti Sintich amanhamaj Karakinia. Hiliri Pequenchawi Taipit Keparta Jepana. Semana Económica Editora Bárbara Salas y Díaz Karakinoa, Aptawina Kasut Karakina, Ukatu Kanakatsti, Kanantas Karakinoa. Kamach durante Taipitsti, Haniu Kanakampi Kusa, Apna Katao Satakaspati. Hanukasti, Hiliri Pequenchawi Taipit Pachua, Apna Kawinakampi, Keparta Jaragisfa. Ukamau Uyan Kaskaragitaina. Ukati Akadokatsti, Kanantas Karakinoa, María del Carmen Alba. Warminakatsti, Sintich Amanjamas Uintata Karagisfa. Ukanki Parakiwa Mirta Vázquez Gabinete Pechterirus Atip Karagisfa. Acá muint wina gampisti irnaka wina gap taipito. Sintich amanjamasti muint esip Jaragija. Acá taipit kamas lurenta taipit pechterin nairirin Karakina ukatsti warminakata. Kistawi taipitsti atis Karagitain Keiko Fujimori ni kimsamaranagap Jaragitaina. Política taipin kanyamsti hanimunaf Karagitain. Yakadoketsti Fuerza Popular taipit pechteripasti kimsirich amanjamagaragispa warminakata. Wali aman hamayunt eskarakih ukatu kasti hani wali ars iritagideja. Ukatu kanakasti hani ukamagarakinyapat satakaragisfaya. Nairakatan chaman inagasti hakatasif haragitaino. Pedro Castillo Hiliri Pecteristi kimsakal kotunka sohtani % kampi hakatas karagitaina. Ukharusti Vladimir Serrón pakal kotunka payanimpi arkaragitaina. María del Carmen Alba Sohtatunka Pescani % Ukampi Chikkaragitaina. Yatkata Winagasti Patunka Pescan Urun Taipisata Paxita. Ukamas Kimsur Kamao Lapaka Paxitsti Aptaskaragitaina. Ukataipit Patak Kimsakal Kotunka Pescani Akinakau Histatapjaragitaina. Chiktapjaragitaino funcionarios públicos Pechterina Campi. Políticos Kamas Wali Yatkatana Campi. Empresarios Kamkik Parakiwa Yatirina Campi. Pedro Castillo Perucio Balcoja. Nayata keha walwa aruse peja, ukatsa haksuncha mura parakitoa. Nayaha ukampi chaman peja Perucio markachiri na katakeha tapacha ni takiu irnakaska kiha usasin wasarakina. Upaha kaha marka jaga hitero portarakina. Kulo ririsa sartawa tainaha ukatsi akana kapwa arsuri rakina. Yatata panyani.
aski chamampi sartas kakiwa Pedro Castillo malkurusti wambos markana aski kusawa katuk tapharaki kaisa kaha marka chakana Naya kakachakar hutarak tsanyataki. Aski chamampir nakasip kakiyaw han mahit awina kampi. Ukat sa wambos ukachakat pachaust ayrakt. Empresas privadas hupanakar. Akasuyan irnakas kakinya pataki. Ukamats chakapar hupanakak irnakap kanya pataki. Akasuy malkusti inukarakinwa pawarang kakim sa kalpatakaw kapatana parke eoliko duna ukamas bambos kay sa probinsya Chota ukachakana ukat sa sarakiwa haniukunas kanwaltay kaniti irnakawina karuk sa sina. Aski mus panyamarakiukak, kuna pachata hakasuyutak, kuna yana kasaptapitak, ukats kuna ira nakawina kasyuranyatak, ukapachan amus enyatak mistrinitapak, hupak pa warang ukha kawina kampikiw ahlitas karakik, ukat amus enyak munarakik, aka gobiernos warangkan warangkap, ukha kenakan ahlitarakiw, akasuy pachat. Yaki sinyaw sarakiwa kunatek politik taipit hanas kinaklarapki ukanak tukiha, ukat sti gobierno taipit ira nakapkugasti, hani ukanakahan walt ekanit sarakiwa, hanukat nanakas aski pach irna kasip kakiyaw ukataki marka chiri nakahaklip harakituh hanu nanakas saitap karakiat kuna nakatek sapkat ukanak pokankam Ministro nakaru haus ta irakiwa marka pekteri nakaru takisul kasuy nakat hayakap hanyan sa sina ukat sti akasuy malkusti sarakiwa parke de bambos ukasti akasuy na nairakatino katarakiwa ukatyakan sti kim sa tungkasokta ni megapatios enerhiya limpia ukawa ino kasirakini Akalurawist askiu sartayata askarakik, ukamasinte hacharakio, pública sukakik para que privada sukataipit irakatarakio, ukajestado taipit lurata askarakio, ukamat energías limpias ukanak utgenya pataki. Parque eólico ukalurañatakisti, pescatunka kimsan warangkan warangkapa dólares ukakolkewa irakasirakitaina, ukasti walja aerogeneradores ukaneganerakiwa, sinte hachatapatsti, tayasti energía eléctrica ukaruwa kuteata harakini. Hernando Ceballos Comarca Cayataki, ministro Pechtereja, Bacauca, Sulca, Socha, Cauquitanaja, COVID-19, Usoja, Hithat, Eusasir, Guasarakina, Hucampi, Han, Hithat, Ayapataqueja, y Naga Uragasa, Sartetas, Caraquiusasir, Guasarakina, y Hatasip Taquillani. Yaki sitabar surakina kun hemati maratukusi punjabistinya purin haraki ukampisti kim seru sukut hatabisa utharekis pawa komarain toket pekteristi kanan chenrekiwa unidad de cuidados intensivos ukachakana ikinya nakasti pesqatun kahanukak sohtatun %, ukapoka heusasina ukakik paraki kim satun %, ukhakenakawa polin tarusti mantap harakitaina Hilhatas karaki hukat hil pachar, ugah markana kat hamarakiu, kun hamatek sulka suyunakan COVID usokun haske hukat ham, ukat hanira uskarek santek kim saru sukut hatanik sasah, hanukat stik omrain tokits, yakisin hamarakiu akahit hatabeh. Akasui malkur hak sunyataki mait awina Patricia Chirinos, kunyati maikana ukasti hanihu panagah yakasinyah munkit sarakiwa, ukamatha hanisir nakainyas munkas pukhamaraki. Kim sa vaksinaka gobierno ni irnakarakik Pedro Castillo. Ukat hupar haksunyatak mayuist hani kusa karakit. Hupanaka hanis munapkas bukamarakiw. Hani ukaha kasuyataki karakis. Ukamas kunahan walt uinakatutik akasuyun ukanak tokikis. Ceballos Flores upasti sarakiwa ukasti maglobo de ensayo ukamalurap haksasina. Ukampisti chilyawina tipsuya sitapatwa chuyma pahanut esip haksasina. Hanukasti hupanakasti unyaki panyapap harakiwa Pedro Castillo malkuna kunateh kampanya wakichawi penarskana ukanak tokitha. Ya kanyarakiw kunateh hakinakah munke hukanak ukat hilpachast Pedro Castillo huparuhisk anyarakispao kunateh kampanya wakichawi penarskana ukanak tokit hupak sarakino Asamblea Constituyente ukauluraksasin kampanya wakichawi pan ukakar surakin. Hernando Ceballos hupasti hani ukamakit sarakiwa gobierno taipitsti hani hupanagyan pasnyatakik irinakapkit sa sina. Ya tiene una capisanata sip kakiyari hichaja wasitata posho chakao kitaro purinta pajari murata barca basiraka aeropuerto internacional de Chinchero ka pakuti wasitata irnaka yawiwa kayante ata karaki sokta pataka ya tunka pescani warankans warankapa dólares kolkewa wagist ata karaki kurta masa ya tata sip kakiyani. Ha habido un montón de problemas. Kunaiman hanwalt awinakaw uthirakin, kuna pachateh lapinakah lokaskano kapachan, akira aeropuerto luranyatak. Pusitun kamaranakat, hichawir nakayimpi kalyantasis karakih. Kun hemateh unyhepktanah pusitun % ukhalakah, unaktayata harakiw. Transportes y Comunicaciones Taipit Pechteri, ministro Juan Silva Yatiasin Caraquinoa. Polígono Chinchero Chacanchic Ascaragitaina, Cusco Marcata. Ucachacan, segunda etapa Callantas Caragitaina, terminal aéreo Irnaca Jaragitaina. Akiril durawist pusitun kamaranakaw suya sirakin, ukat haski kusarakini ukah, kunaiman irnakawinakut hinyapataki, turismo sartayanyataki, ukakik paraki, kunaiman kolkenakasiratanyataki, kuskusul kasuyun, marka chirinakapast, turismo kampius sarnakapharakih, ukat aeroporto kachakanut hinyapatakist, aski bakisirirakiniu, kusku hilat kulyakanakatakih.
Acá irna kawisti uña nokas karagitaino, kaukati jaltap karakini, ukamas kaukati unjas karakini. Torre de control, ukam kik parakiwa kaukat sariri nakasti sartap karakini. Velasco Astete Aeropuertos Gil Karagispawa. Ukat ukataipinsti, waranka irna kawinakai utkarakispa. Akachakan nyapa kal warang ka ukhake nakaw sar nakapharkinek ang kasuyanakat akasuyanakat ukan karakini kunaiman kolkap nakawinakak ukan akastaski bakisitirakini akachakan hakenakataki hupanak kuspach sar nakaphanyapataki. Acá irnakawi taipitsti chiktap karakini natividad de Chinchero Consorcio Taipita. Pusitunka pakaloka faksinakataki lup is karagitaina ukamas uka taipitakisti untas karagitainoa. Sokta patak ya tunka pescani waranka $. Ukanagampi chiktas karagispa. Cosco, Chitang, Asipkakiyari. Ministerio de Vivienda Ukata Piujitatja Irnakaura Kalur Auraka Utarejas Asirwa Yathat Eprakina. Pataka Kimsatunka Kimsari Proyecto Sata Ukabra Causa Teata Karakini Omacha Yataki Askicha Yataki Balja Barrio Sata Ugacha Ukitarakara. Pescapataka Patunka Warankans Warankapa Solesa Kultewa Ukata Queja Irtata Karakini. Hoy hemos venido a la hermosa ciudad de Cusco. Hichurust Cusco suma marcaru por ini pharakta. Ukamat akasui pachataki khananchanyataki mahach irnakawi. Kanast Abjarakinoa reactivación económica ukampi sartañasti nampi uñano casis caragitaina. Perú en marcha lupita caragitaina. Cusco marcan chictas caragitainoa vivienda, construcción y saneamiento taipit iri Heiner Alvarado López ministro. Yatiasin Karakin akasui pechansti amtas karagitainoa patak kimsatunka kimsani. Umatoket irnakas kanyabataki ukamat sarna kanyanakasti kusanchas kanyabatak. Ukat ukanagatakisti uintap karagitainoa pesca patak patunka warankani. Usi patak soktatunka soktani waranka solesanaka. De acuerdo con los lineamientos. Kunhimatek Pedro Castilla Mayo Jarascano Kariham, Akasuyutakis Nairakatas Sardainarakiu, Kunaiman Iranakawinakampi, Hilpechast Unheniarakiu, Ayucha Kanakan, Kunhimatuka Chakanakan, Hakenakarus, Kunanakatech Nairakatak Munapki Kanakast, Hanichuras Karakinti, Walhamaranaka Hupanakaruhan Yakata Karakinti. Perú en marcha taipitsti uinstkaragis tunka mayani waranka pesca patak irnakawinaka. Ugatu kanakampi patak pusitunka pusini waranka. Markachirinakao sartap harekispa. Tunka pakal kosulka suyunakan akasui pachana. Irnakawinakampi nampi chikkaragitaina ukat Heiner Alvarado ministro. Kimsa warank kimsa patak ya tunka kimsani. Orak la pinak churkaragitaina wila masinakaru ukamas públicas irnakañ utadaipinakaru. Cusco provincia Chacatukam irnakawinakampisti faktaskaragitaina. Acomayo, Anta, Calca, Canas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Ucamas, Urubán, Bachacataquiu, Uintatacaragitaina. Ichaja Tagna Sulcasu, Chacao Quitaro, Polinta Payari, Ucacha Quitara, Erira capaz de Perusio, Ekenchawipa, Taipetja, Uraka Pasaraya Taqueja, por para caja Histarata, Haspasa Sirwa, para caja, Maitasep Haraki, Suitasip Karaki, Urhamati, Ukamata, Chile, Suyumpi, Alaki, Pauraka, Utayapataki, Sasisa, para caja, Haraista Parakiu, y Atatasip Kakiña. Takna sulka suyuna, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ukakik Paraki, sulka suy Pactarina Casti, Puesto de Control Santa Rosa, Ukakorp Kamapuri Parakina, Ukauhasti, Histanta Unyasiraki, Yang Huspachana. Chile suyusti ukamkik paraki unyasiski, hichasti takanamarkasti suyaskarakiwa, histarasiñapa mair uro diciembre paksina, sulka suy pekteri Juan Tonconi hupasti sarakiwa, akasuy malkuwa kamsarakis pastasina, ukatakisti ejecutivo hupanakaru, kunakumarainto kamtawinakasti apayap harikitainawa, ukamata hichasti katakistarasiñapawa suyasipkaraki. Hay un compromiso de parte del Ministerio de Salud. Amtavistu Tirakiu, Ministerio de Salud Ukataipit, Relaciones Exteriores, Minsatur, Ukakik Paraki, PCM Ukataipits, Akira Korpau Histarañataki, Ukathanir Historausinis, Kunaiman Amtawinakastas Kipachau Wakichasinyarakih. Tonconi hupasti sarakiwa, taknasulka suyusti, kim sakalaktunka %, ukakenakawa COVID-19 yang kosutakisti bakunata aphanyapaksasina, ukatstanchit kamasti, pakalaktunka kim sakalakuni %, ukakenakawa bakunata apharaki, ukamata askiuch amtasipkaraki, walhakenakampiro bakunanyataki. Mai pharakitu kim sakalaktunka %, ukakenaka bakunata aphanyapatak, ukatichurunakan sakanchap haraktu, diresa ukataipit aski bakunasipkarakih, utataw sarasipkarak, katunakauhans, autumistuñanakauhans, aski bakunasipkarakih, ukanakampist, maya uro diciembre pakskamast, pokachataharak pechaneo. Mamara kim sakalokopaksinakampy akanyang khosut katapatha, taknamarkasti, walhawarankanwaranqapa $, ukakolqiwahan katukharakiti, turismo ukataipitha, ukakik paraki kunanakatek Chile suyuru churapkano kanakasti haniu churap harakiti.
Mapasikiwa kepart haraki hicha marana yate kawi yati chawi sarteawe tuketa hajapata keha. Pataka kipsakal tungkau kama yate kanya uta chakau kita karwa kiri lima marka chakau kita kipstata yate kap hajapata kiwa kut haraki sumpaca coronavirus yang ka usuta harka kasiyataki amta udakape pokaya wipiwa. Akiri amta wimpeha akuro lakan hanya sohta warangkau kama yate kanirakawa yate kanya utaro kut hapanyani yate tereha sasirwa para kaha kut haparaki. Yate kanya dageha yate kanya utaroha kut ayasti wakisi poniusa sinsa saparakiwa yate kawi yati chawi ministerio pehtawi taipito akam hasartea paraki. Quinto de secundaria, sexto de primaria, uka kip karaki kau chapi wawita rakati pescabarane ukatsa wawa utarakana tukteha peja hichabaranja, huparaka wahilja akiri wakicha wimpeja kut haparaki. Miredo taipiu hitatja hicha mara hantuku ikipanja hukampi yaja yategaya uta taipiu hitarakaroja kut asip kakispa kipstata yatep apaya patakeja sasirwa huparakaja suit asip karaki. Akiri wa maidiri ya tiawe hichaha chimbote chakau hitaro put apanyani. Akiri chakau hitar hamurata marka basinaka kipka panya ya urak haricha pirotécnico sata ukarakahan utanya patakiwa Navidad punchawen hayatist apharaki urhama purisa ya hatasip kakiyani. Mapaksikiwa kepartharaki Navidad ukakik paraki macak maraka tukanya takiha ukatha chimbote markana makampanya wakichawi balurap haraki pirotécnicos payanyanaka hanal hapanya pataki. Municipalidad Provincial de Santa, Sucamet, ukakik para que Fiscalía taipitira na Gasti, Perla, Espinar, ukamas progreso, katunakaw harua puri parakina, ukachaka na arhain yataki, alhirina karu, kunay manhan chaka palyanya nakatalhap hanukasti, hupanagarusti huchan chatarakis pawa, kunihimati hakin nakarua hanwalt erakispa. Repartanya pau kamas Navidad punchawitakisti inampi irna kaskarakini kamas aptapi vinakasut karakinia. Policía Nacional taipits chik askarakini ukat irna kapkarakiniwa. Pirotécnicos palirina kukanax aptapi karakinia. Ukamas huchan yatap karagispa penal uknamas huchan chawinakasut karagispa. Penales que ameriten. Irena karina kasti kunay man lapinaka ukachakana churap harakina, kunana kambitu chanchaskani ukanakiati anyataki, ukakik paraki parlan sukataipitsti ukamkik paraki wayatiaphana. Kuna sintehanas kinakut pataki, ukat sumultana kashanuchin yataki, ukat hichat bajak kunay man duakichawina kaslurasip karaktu. Hupanakarus yati anyataki, ukamataka chakanakan hanal hapanya pataki. Ukat kunay man chatantawina kasut harakio, kunihamati hawawana kastani ukanakahap na kanya pap karakit. Hupanakah kuna sintehanas kirus purip harakispao. Pueden afectar su salud. Ya tiap harakiwa, diciembre vaksinisti, alahanya nakauharusti unyaki beriak sarap hani usasina, ukamata pirotécnico suka alahanya nakatikip hanukasti, upanakarusti polisia nakawa katuntap harakine, ukamata huchanchenya taki. Puno sulka su chakau hitaro hichaha put apanyani uka chakau hitan sarut atau para taburata marga basidaka, kimsa marka chiraka huparagasti, kiasa Francia suyo chakata preburat hilat kuyakaraka, tuyos nuah huparakaha, uro chakau hitaro haput aparakina. Huparagasti wali kuswa abut epanyan sa sino huparakah tut reparakitaina akuro ragar hatite kaka mabakota hasintik anyo chata haporeo. Marka chiraka abut ase panyabaw han komaj han ansasahan anyo chap hajapataki sa sino huparakah tut reparakitaina. Ya tatap hanya. Copacabana ukachakat pachawa mantani harakina Bolivia suyuta, tunga urunaka kapisani usinisti, patakapa tunga payani kilómetros ukahayawa hutap harakitaina, islas flotantes de los uros, ukachakama puriñataki punuchakama. Akiri kapisirina kasti Francia suyuta harakiwa, Malia Metella, Miteyu, Witwet, ukakik parakihan kumara, Teo Kuring. Hupanakasti sab harakiwa, kotrama kapisini usinisti, hanchina kapasti wal sapatarwa, mistup harakina, ukachakanwa ikip harakinsa, ukamasamang kanakasa ut harakina, ukatsti chichisa purirakinwa, ukakik paraki, keho-kehosa askiwa chikanchasirakina. Ukama kotrama huta usinisti, markechirina karua chui macanya takap haraki, ukamata akire kota sumuny hapanya pataki, ukakik paraki, hanak anyo hapanya pataki. Islas flotantes de los uros ukachakaru puri usinisti, marka chirina kasti aski kusawa katuka harakina, tuturat prat balsana kampi. Kebato kerusti bila masina kapampi, ukakik paraki, yati chirina kapampi o matabisirakina, uka uro kaya winsti ukachakana marka chirina kasti aski waya kapharakina. Wasitata kosko markaro kut apanyani ukachakau hitana ha, chohnyao hitana kaha, uthanya papuri wasasirwa amut aphanaki ukatwa, walhako kanako huparakaha,
malki para kita ida kurha basa ya tata sip kakiyani. Kau kitan hano ko kanak utska na hichaste ya kapcha kau kitan kana kosko mari kau kitan sumpa chau unyik asek. Sokta patak hel ko kanak San Jerónimo Distreton, Plaza San Francisco, Centro Histórico Taipeno kakip karaki ya kapcha kau kitanakan bi expresa proyectot watanay hawir hak au kitanakan sumali kip hanak. Via expresa chaka ujetana hil tatapat kokanaka era nakaranakat aptatanaw. Sumuni hasena maquinaria pesadamp o kakip karake gruana campeo kokanak malikirap hanak. Muy hermoso, está levantando. Alisun marakisa hijak otanaka sasu alisun pone uñikt asek. Y ahora ya se ve más verdecito. Hichahaski chukña uñas jarakij, ukat kunata pachatanakas ut jarak pachanio, ukakik paraki, watanay javiras ut jarakiniu, ukahaski wakisiriraki wawanakatakij. A los niños, ¿no? Que es lo más importante. Kokanaka sena erkepaj técnicos forestales eranakarenakat uñihatanaw. Kun jamasap aseske municipales erenaka uñakip apjarakenaj. En nuestro barrio. Nanakas Wanchak distrito takesmuna paraktanay inahayanap anepjas pao kamnanaka sumuni hasep kaha kontratesta warang pakalakpatako kanak malekesene usanak soktach akakim sakalko kilometro nakan Habanakas tehaneo auto nakas sayaratap patake akam sareta yasip ki usanak o kakip karaki kolakas atamper hat asinya patak o kathechas Wanchak San Sebastián o kakip karaki San Jerónimo distrito nakaro mayas eyanej Kokanaka malkiweja walikusa murata marga masiraka wal hachaka ukitanakana kokanaka malik abhayani pachamama urakesahan qajut cha tanyapataki han usun tanyapataki halet abhayan hirat kuyakaraka yaqayatia upehchakucha saranta abhayani Instituto Nacional de Salud ukata ipehitatwa yathat abharakitainaha kuraiman achuna kapna kaptan ukapachanha harikiwa coronavirus usumpeja katunte asipxnatis asirwas abharakita buparakah yathat abhataina ukakip karakiu inerte sata kurai marianak apna kaptan ukapachan saharikiu akayang kau sumpeja katunte asipxnat sasinsa yathat abharakitainao ukatha askiat hata tarakaha akayang kau sutha har akai ship kakinyani sasinwa parakaha iuht asirip haraki COVID-19 yang kauso hanu ya nakanket hanera kiumang aya nakankaraket ukamwa Instituto Nacional de Salud Taipediat hats erenaka okanain chanep hanak Mauk etakepe katasispak pa warang unya chanaka mang anaka talyang kawenakan absusenste mayak untap Hopanakas timaha cajero automático uña que papjano. Kao que más ñan kausope katasesasen. En el caso de la muestra que sí se Mayeren haketats timaha cajero automático. Hani chek soña wal que test. Hopas haneu pe katasket. Hela pachas mang ayana katuta pero alt asere saraptan. Ukat akaman han kust atana hekatasipsnate. Yang kausus demang aya naktaipin kasapan o katsun pachayat khatap hane o kang kaspat inalyang kawenakana kola kachuranyan sa hanugak auto katusinyansa pe katasips nate anchet kamahwalis kanyahaw auto katusinyan hanuk atake pe katasips nat Ukat pehok pacham tatanakah ya kasip kakinyane sa sineukt anephanak. Pai pachilok apkat asinya nasa salaka sakhop katatanya pau. Mahakirut command yang kausus ising kaspate. Haniraw is unya kipap. Mauk itnias komanda wenipe katasipsna uk amuyap kanyasaw. Ukakip karakima suma amuyos ut harakiw. O cambiatio yatesinstihuk pacham tatanaka ya kasip kakinyani kamisa samparanaka harekt asiptana sa seneukt anipkanak Sapapatakat haburat hirat kuyakaraka sohtatu kariu hadira wakut esipkite sa sirwa yathat eripharaki wakut esiphayan hirat kuyakaraka han has karap hanyarite
Walhari ka has arap taru kat hariki ukusa kas pate ka yang ka usun pipiante asaf na kot usun tahong rokat sa haka uraksa tut snau hilat ku kana ku ka hari wa hauchasa wa kiskite ukampi wa tut hanyari akiri kusa wa gichawi hiwa saraka ukamu sutiri hilat ku kana ka jakucha no kanti supara karu katuk apanyani